nuai nungasahat kita di minggu pasapul sadaun dung trinitatis tapahohuma martanyang nahu mahita di bagasan roal tabi. Amin. Parhorasan madihita salutna hudin tuhata pasupang duhita nuai jalan merkumu di minggu pasupur sadaun dung tirtatison totong man saya tapasanga puhat tadi bata ama nama palangit do tanu do jins peanakna nama lubusita sian haulumut tuhatiuron nang do to di perbadia na saya mengaramoti hita di padalan nguduta iba nama napatauhon kita mengaraja dirita lahu mengadopi akahamajuan ni teknologi di Portibion. Pinuji ma dibatasi tulusada namang alehon beragam hamajon ni teknologi di tengah-tengah ni Portibion. Di Tokyo topik ni mingguta sadari do hitam asa tarbain mengarajai diri mengadopi teknologi. Saluk nalu jadi alai dan saluk na marguna. Saluk nalu jadi alai dan jadi patuduron ni manang au. Tapi si matuhatai margite parmingguan sadarion marede mahita siang bukwede obaran 40 ayat sada 22. Mar hiti-hiti goreng di bata ama dohot guar ni na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Sumunod dohatan Tuhan Yesus martua ma akan namuwas male midahati goran ay pabasuro na sida martua ma akan na yastodi ay idon na sida do di bata. Haleluya. 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 Martang yang mahitan ali Tuhan di bata amanangi para sirohan na sumurung
Sa ito giun mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon manihami hapor siyang nasitong, asa orang musabing haposan nani. Unang luas buriam haraposat tuaka na biasa nganon. Ay walang hodo haposan, dohot hapurusan. Saya si maroham, pagudua tuhami dan tuawon. Asa cupakani asini roham na godani, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Maret di Mahita Sembuh PD 250 ayat 4 Sai bertuju. Tangyong namuma pati di bata di minggu pas 10 sadau dung tiritatis sadarion. Iman tersurat di sada Yohanes 4 ayat sada. Hamu akka haurangan unang maganuto di hapor siya hamu. Ujunya muma manang nasiat di bata akka todi ay munga berhaktor panulirang pargagap tu dion. Atong rak maninugugu mahita siang tuhata di bata. Hari Tuhan dibata, saya perbugui mahami, mengamulahon robar tupating ini. Amin. Mari dehita siang buku D 722 ayat 122 7 lebih Tuhanku.
Tuhan di batang martang yang mahita. Ali Tuhan di batang mau lihat maruhan nami diho naung patahun hani musai marpumu di bagat jorom na bagyay. Alai menotong dope ikon saya jamot tunon nami diri nami asal nang tung des hani tu parmaran hiron honi covid sakusia naso harus hidung dope sen portidion. Pakor honi virus corona naso marhajuan dope iko gudando pakyon nami ragam hamajuan di teknologi na ikon saat nang tubagas jorom bon nami. Ali Tuhan, saya perluas mahani malau mengaraja diri nami asa teknologi na adongi muai kubain hami bahin hasangapun ni guarmu. Ali Tuhan dewata, saya homa mengarajai hami, asa urajai hami diri nami, lau mengadupi hamajuan ni portibion. Ali Tuhan dewata, horo nang menuduh hami jadi terus ni pamatang ni Kristus Yesus. Alani ini ikut di bagasan habadiaun hami belu ari. Alai lam torok do petiki na perkudion siat pengatuan nami na badamu di bagasan dosa. Naso takas manjamutkan habadiaun ni ruas ni pamatang ni Tuhan Yesus. Naso pola berpikir bagas lau mamaki hamajuan lain mengguturi dunganna. Pabada-badahun nang dohot mengakali dunganna. Masa repeta henuse akka na jumorbu. Dibuka mahite media sosial gadi satu nama roha-roha nagabi habigian di paradatan nang doho dihuriai gadi torok jorma naramun di partikian hamajonon ali Tuhan nami sejari hami galuk masada-sada asa hurazari hami diri nami mengadopi hamajuon di portibion. Ali Tuhan lewata saya homa mengerajai asa urajai hami diri nami laho mengadupi hamajuan ni portibion. Ali Tuhan di bata do nang huriam makalason hamajuan di partikiani. Jalan nunga hupaki hani i do diaka ulau ni huria. Masa gudang do akka nadenggan dapat hani siani. Alai ihutusi gudang do tong nang nahurang denggan naboi mabuan hani tu haholomun. Sejari hami memaki hamajuani holat tulomoni roham jala holan lau mamuji pasangapon guar muna badiai. Ali Tuhan dewata saya homa mengajari hami asa urajai hami diri nami laho mengadupi hamajuan di portibion. Ali Tuhan nungalaman jono tiki di huriam nai patupau sindo de godang HKBP di basian akadistrik nungasidung patupau sindo de distrik. Alai adong rupe nuain patupahun asima roham di huriam paluas maramagdalan sa nai say padaw ma parbola-bolatan siang hani sa na asa kung sadar rohani huriam lahu patulusan nasa ulaw nadenggan say paluas mahani mamakir ragam ni hamajuon nuain lahu patupa dame di tongani huriani tibu sa pun ma virus corona siang sabdo pertidion asa putar bahin sa ulau di tengah-tengah ni huriam. Ali Tuhan lewata saya homa mengajari hami asa urajai hami diri nami lau mengadupi hamajuan ni portibion asa upake hami hamajoni baik nasangapon di guarmu nagadia. Ali Tuhan Jehovah saya unang pabalihani siya julong alan dosa nami ini aidan di halam roham hamatiannya kepardusa alehumugaw ni rohana do lomani roham asa mangudu saya sama sagut hagi duhon nami doa pengalisan nami marhite-hite pangulan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahokma asini roham dihami marhite-hite penidanion doa tahagugon nito di perbadia asa tarapus tutu rohanami majuho asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho bahan hasangapot di guar muna badiai. Amin. Aku ringi betu fasone mamaju rohani rongaku be pangeran hatana urang tude jora
di bata taringot kasisani dosata. Modot adong manak ise namar dosa adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorwai. Jala ibana do pardenganan taringot dosata. Alai darah hola taringot dosata. Do taringot dosa ni salhut portibion. Hasanga umma di debata na digijam. Amin. Mari dihita sen buku D itu 172 ayat 2. Tuhan kudo pature dalani. Hatani di bata kursu Kristel di minggu pasapul sada wadung Trinitatis sadarion tersurat di sada Musa 10 sada ayat sada saha poesia sono mayu disi seragam do pakuling masa di sadok tangaon jala sada do kata. Jadi dina marbukasan nasida sian hari sarang Jepang nasida ma tanupea di luar sineap gari maringan nasida isi. Dungi mas paduan manasida tole tapok pama tango bahen tango takpo jala masa sedutu ita tutumi jari tango naminasak nai dipakai bahan batu jala barera dipakai nasida bahan rapot. Dungi akka dipadok nasida ma tole tapuka ma sada tata jala kajokon sada tuku sukon ro di langit pucuna tabain ma baritata asa unang masera hita tulia portibion. Jadi tuat ma Jehova marila puta do tukuti na pinauli ni akka anak ni jorma. Dungi ninna Jehova ma lida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude. Jaranunga dibuka nasida paulihon akai. Ope tung soa sudah dan nasida paulihon salut na sinangkap nasidai. Tole tuat mahita jara tagaon pakuling nasida disi asa unang bedia tusi sahala pakuling ni donganna. Jadi pasar Jehova ma nasida siani tubliat portibion gabe mancohot nasida paulihon putai. Di bahini hidup warna Babel. Ala disido digaur Jehova pakuling ni sadok isi ni tangaon. Jala siani di pasirat Jehova nasida tuliat portibion. Ima sahatna. Martua ma akan atumangiun hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Mered dengan hita siang buku WD 202 ayat sada 1 ayat 2. Uhaulomi ho gogoku.
porsiotai somun nahina tidak ko ni dongata sa porsiaon bisa dok portibion rahma hita madok Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugum na saludusan nat mopalahin dotan Au porsea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iman at lubon di Maria, na gabi-gabian siya ton di babalia, andorang suabukuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di bangunan di silatus, na mati tarpajaw di bala di hau binasinan, na tuat tubulong-tulong di tanong, na mula mangulu dia di patuluhon, na manay kusurgong laulong punto siyang di bata Jehovah, amanay paradugo na sa tulusani, di sima ibana pa mamula sugot ang tanong, mangumiharap na mangulu do na mali. Au porsea iton di porbadia, jaladong sa nauria na badia, uria atau panyala Kristen akar badia, do dia san dosa, do dia ay naman do, mula mangulu sugot dahil mihalak ng mali, do dia muluan na sa saudara. Amin. Taligima titing na masa di huriata di bagasan na sa mingguon. Tadigima titing na masa di huriata di bagasan na sa mingguon. Berita pelayanan. Guarni mingguta sadarion ima minggu pa sa pusadaw dung 300 dohot topik pakarajayon diri menghadapi teknologi. Nomor 2 ibadah minggu. Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 ibadah diselenggarakan dengan ketentuan mengikuti prosedur protokoler kesehatan sebagai berikut. Nah, pertama, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, ibadah online sampai waktu yang tidak ditentukan. 2. Ibadah minggu umum dipatuhi dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 10 weekdayen. Jadwal ini akan dibuat dengan sistem rotasi pada minggu-minggu berikutnya. Yang ketiga, yang mengikuti ibadah maksimal 20 orang. Yang keempat, sebelum masuk ke dalam gedung gereja, jemaat wajib pakai masker sebelum dan selama ibadah berlangsung. Berbaris, jaga jarak sebelum masuk ke ruang gereja dan hendak keluar dari gereja. Cuci tangan di wastafel yang sudah disediakan di depan gereja dan pakai sanitizer yang sudah disediakan. Mengukur suhu badan di depan pintu masuk gereja. Suhu lebih besar 30 derajat tidak diperkenankan masuk ke gereja. Peserta yang mengalami demam, batuk atau flu, meskipun menggunakan masker, tidak diperkenankan masuk ke ruangan ibadah. Yang kelima, kor atau paduan suara, komunitas dan kegiatan kategori ditiadakan untuk sementara waktu. Yang keenam, bersalaman antara warga jemaat dan dengan majelis ditiadakan sebelum dan sesudah ibadah. Bersalaman diganti dengan salam sehati. Yang ketujuh, pelaksanaan persembahan 1A dan 1B dilaksanakan sebelum khotbah. Persembahan kedua, namar boho, persembahan khusus dilaksanakan sesudah khotbah. Jemaat tetap duduk di tempat dan bertugas akan berjalan membawa kantong persembahan. Yang kedelapan, latihan paduan suara ditunda untuk sementara hingga kondisi lebih kondusif. Yang kesembilan, warga jemaat kategori sekolah minggu, para lansia atau 60 tahun ke atas dan memiliki riwayat penyakit agar dengan penuh sukacita berkenan beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, pertanyaan keluarga. Pinabuahon kusude ruas ni Huria kaitu kaliabang perwira. Di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, patuh pertama pertanyaan keluarga di Bagas Tabe, Jalan
Acara dipatukan siang kuyata melalui WA grup PIK masing-masing. Napapaton namun di nunga marujung oleh sada ama siang tonga-tonga ni huriata tanggal 10 Agustus 2020 ima amata kardiman limbong na hinabaluhon ni inang asna boros sibagariam dohor dua anak kon tatanya kon ma asa ibu terapul sude keluarga na palimahong mohon dukungan doa kepada jemaat yang sakit. Yang pertama, Wes Yanturi dari Jerusalem dirawat di rumah. Yang kedua, Kas Yanturi dari Bethlehem dirawat di rumah sakit umum Bekasi. Yang ketiga, TH Sitobul dari Judea dirawat di rumah. Yang keempat, B. Papa Han dari Galilea dirawat di rumah. Yang kelima, B. Nababan dari Galilea dirawat di rumah. Yang keenam, Hasigiro dari Ikana dirawat di rumah. Yang ketujuh, M. Sianipar dari Sion dirawat di rumah. Yang kedelapan, Ebu Sitorus dari Judea dirawat di rumah. Yang kesembilan, B. Sianturi dari Sion dirawat di rumah. Yang ke-10, Ingrid Samosir dari Galilea dirawat di rumah. Yang ke-11, J. Siboro dari Judea dirawat di rumah. Yang 12, Sianturi Boru Siregar dari Bethlehem dirawat di rumah sakit umum Bekasi. Hata Mauliate Parhalado ni Huriata pasahaton hata Mauliate de ruas ni Huriata na pasahaton pilihan minggu janji iman komitmen titing parhebengon boima taija dititing nata surati kemudian masa dititing di ita di berat di bahasa sanibon nah masakan peribata di bagasan warna amin. Adoran suka bagi jamita mered di mahita sian bukpede 226 ayat sada 2 gohi au Tuhan. Martanya mahita dami ni batana sumurung siang salhut roha imana mangaramo hati-hati do pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai amin. Huren itu hatta tapi gimana hatan di batana gaduhan ni jamita di minggu pasal pusada bentuk tentatif ima surat apostel Paulus tuhuria Korin na parjolo bidono ayat 12 ayat 20. Saluhut na do jadi diau aledan saluhut marguna
saluhut na do jadi diau alendang jadi patut don ni manangahau tu butuh hido akka si pangano jala butuh hido tu akka si pangano ale rak pasal ton ni debata do akai ale ang go dagingi unang ma tu permainan tu tuhani ma jala tu dagingi do tuhani ale di pahiri bata do tuhani las paheon nama nang hita dihagugon nei dang dibutuh hamu ruas ni Kristus do pamatang munang tung pakai kuma akar ruas ni Kristusi bahan ruas ni si ulah permainano dau mai dang diboto hamu nong gak bisa ada daging dohot buru-buru najah anggo sapur kusi ini nado naga bisa ada daging do nasi dan duai alain apa dong dirina dohot tuhani gak bisa datot di duai dohot ibana maporus mahamu pasti ding permainan ni nasa dosa nani udah dijolma di balian di daging nado alena marmainan mardosa di daging nasa diri do dang diboto hamu dagingmu nado jorong itu di perbadian na di bagasan hamu nang jinalumuna siang debata dada hamu na puna dirimuna ayar gado hamu ditobus di ini pasang hamu ma debata marhite-hite dagingmuna do marhite-hite to dimuna ay debata do na punai ima sa na Kemudian itu hatta godang do peradaban demi peradaban nah bermunculan dimulai masih zaman batu zaman bosi do tembaga do saluhutna aka zaman na lam tu majuna lam tu nakokna peradaban ini dari ada adong do zaman milenial ini adong zaman now bulu bahasa kada dan sing lain jala dong do nama narik menurut abereng sian salut ni adong perubahan demi perubahan sian era industri masuk tu era digital salutna ngadiatur digital ala di boha do halak na porsea menyikapi teknologi baru hita halak na porsea mamereng kusi au cugarita bereng tupu di da bereng man na julok ka ama somal na rotu gereja mabuan aha mabuan ya mabuan bukwede do rotu gereja alana memang di persepsi dan di pikiran na rotu bagas joroi lahong manangihon atani tuhani ala di ihon na manangihon do da sida ro jala lawang merupina sida mangut tanah kaede na pinatuka di tonga-tonga di Huria dipakai mah buku ede ala ni unang tarsonggot kita melumpuh dan dibagas tapi buku ede sian bibil ala ngubah mai lam torok majol mana make bibil dohot buku ede martabat ma jol mana mamake bibil dohot buku ede ala lam tumajuna akhirna sayran aleas dipakai mah Alkitab elektronik na di handphone nabi saya naleas sepele jala ido nama sa di Babel sa sitongna praktis do alay gabe salah ditanggapi sa sitongna praktis do alay salah ditanggapi akhirnya lomo-lomo na balau sa gereja dibuat handphone na akhirnya mah handphone di gereja HP nang pakon na bibelo tu pede na dong di handphone ne ale gabe ma Facebook ma gabe salah mamake teknologi HP roi bana tu gereja lau memuji do pasangan Tuhan jala omma parsia jarak dihita ikom mani anak tu sata yang go teknologi dibahin tu hita dang nagabe teknologi na mangaraja hita dang nagabe teknologi na memanfaatkan kita akhirnya kita menjadi konsumen tabereng mak gudang di teknologi lain juga dari suku nak kaya nak kota adong do IG na adong do Twitter na adong do Facebook na adong do aplikasi na asing di bani-bani na gudangan na dihutong na sila jalan na menarik na kalau nagabe konsumen do ibana bisi dari ada boy do tarlalak apa yang nak kotai alam teknologi untangi do na sida di handphone na daripada untangi di hatanin na torasna mulu di jauh aduh nang na
Dan langsung dia lusi. Alat juga rimak kuning handphone na torhato. Mga lusi. Di mana terjadi? Akhirnya boha, akhirnya sahira teknologi ima na dibatu judulnya sida daripada tu natorasna. Gari ada boy do tabereng mau lomar carita kena dana upos rohana di dunia maya daripada di dunia nyata. Yang gue makuling ibadah dia, mana pabawon taring waktu nama setu dirina di dunia maya besong ini mah hebat. Nah, lihat juga dari marcarita tu natorasna dangunui. Bahasa alana umpos rohana tu teknologi. Akhirnya generasi na Sony mah ujung-ujungna generasi na tertahu tu teknologi. Akhirnya generasi acugari disukun matu ibana mabahin manangah na somar hauna teknologi gabi maol mah dihilalana sida. Alali itu hita salutna tapake mah teknologi secara kustonga-tonga nyuhuria lahu mempermudah damuna gabe teknologi mangarajai hita. Suatu manongan teknologi ima natapau sumusung akhirnya lupa mahita esensi teknologi. Teknologi untuk mempermudah kita, bukan teknologi yang memimpin kita na mangarajai kita mandalaton area kita. Di pagi Tuhan ini mahita lamangulang katana amin bertanya mahita. Puji-pujian doa mulai tem sumpahon roh nami turupan mulai Tuhan. Sialan ingkan ni basam asini roham nabi nama sam Tuhan bisa luhutna. Pos roh nami itu ajaramu rohami lah mengerajai diri nami memanfaatkan teknologi dan gabe meroja mana masih gatuk kami itu teknologi. Pos roh nami itu Tuhan. Ya orang muda tu tim di perwajai lah mengerajai roh ada pikiran nami sesaluhutna nahu patu pahami. Obar tulom ni roham. On mahamere Tuhan pasatot diri nami saluhutna tu tangan palasianna. Mar hiti-hiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Buren tu hatta tak puji matu hatta marede maita sen bukwende nomor 470 ayat sada 2 Yesus so napunaau uhud kapungu pelean. Mulai tema di tuhata na mga lehon hatana di hita di minggu sadarion. Asa tuntak kasih ta mengerajai diri lahu mengadupi teknologi. Saluhut na do jadi aledang saluhut marbuna. Saluhut na do jadi aledang jadi patut doon di manangaha akan aporsiai. Mulai tema di ho ale panami yang kami perhiti hatam na gede. Bota mahal merajai diri kami lahu mengadupi ngajundi teknologi. Di hama masa ni parut pilon ni bangsot tado turiat tado bason dirim tuhat tado ikon malo hita mengarajai dirita mamak kedagik tahun bahina sanga pun di tuhat tai
Erga doang ditobus di ini pasangat hamuma di bata marhite-hite daging muna do marhite-hite to di muna ay di bata do napunay atong korhat mahita macamaton hadiri ta mamulus adaptasi kebiasaan baru na pinatupan ni negara ta. Pasat kami masih nalon itu kami pilihan nami itu saya jalur lagi dua terus di julum pasu mai jalan ramoti asal para saya kami pilihan pati puluh harajon itu atau ongan yuriam do di portibion buhay marohan kami marhite itu tim asal mutadami godang Islam itu kami asal dirdir kami madok moliat itu marhite di Yesus Kristus Tuhan nami amin. Lehon matu kami sadaran hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhani. Unang kami togot pengujunan palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midahu. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaron madamena tutodim.
Sude parhalado HKBP Kaliabang Perwira Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Shalom.